سرخط خبرها. در سقوط هواپیما یک زوده تاجیکستان هلاک شد، یک نفر دیگر زنده ماند. کفشرگر و داننده زبان کره قبول نخستین گروه مهاجران از تاجیکستان به کره. باز از دودی انگشت. در دوشنبه مادر با 3 فرزندش زهرآلود شدند و امکانات رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی آرتیجی مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر را منظور شما می‌گردانیم. ایدیبکی سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. در میان مسافران هواپیمای آذربایجان که روز 25 دکبر سقوط کرد، دستی کم 2 زوده تاجیکستان نیز بودند. مرگ یک نفر آنها زینت‌الله سعدالله‌یف را یکی از دوستان نزدیکش در صحبت با آرتیجی تصدیق کرد. با گفته بهروز شریفوف، زینت‌الله همگی 10 روز پس 29 ساله میشد. او شهروندی روسیه را داشت و به کارهای گوناگون مشغول بود. او گفت زینت‌الله عائله‌دار و صاحب یک دختر و یک پسر بود. همصحبت ما نگفت که زینت‌الله چرا به آذربایجان رفته بود. او زاده ناحیه فیض‌آبادی تاجیکستان بود و سال 2020 شهروندی روسیه را داشت. نام او در رویخط رسمی هلاک شدگان این حادثه نیز قرار دارد. نزدیکانش به رادیو آزادی تصدیق کردند که او از باکو به گرازنی پرواز می‌کرد. سبحانقل رحیموف، مسافر دیگر این هواپیما، زاده دهه 90 ناحیه عینی است که شهروندی روسیه را دارد و به نوشته گازیته رو سالها باز با خانواده‌اش در شهر یکاترینبورگ روسیه زندگی می‌کند. او در این حادثه از پیشانیش کمی آسیب گرفته است. در یک نواری که او چند دقیقه پیش از سقوط هواپیما در داخل آن ثبت کرده است، تکرار کلمه شهادت را می‌خواند. بعد افتیدن هواپیما، رحیموف در نوار دیگر خود و پاره‌های هواپیما را نشان داده می‌گوید خلبان هلاک شد. در رویخط مسافرانی که رسانه‌های قزاقستان و هم خود شرکت نشر کرده است، نام سبحانقل رحیموف و زینت‌الله سعدالله‌یف آمده است. درباره سرنوشت این زادگان تاجیکستان مقامات تا حال رسما شرح ندادند. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که از باکو به گرازنی پرواز می‌کرد، در 30 کیلومتری منطقه اقتاو در جنوب قزاقستان سقوط کرد. کنات بازمبایف، معاون نخست وزیر قزاقستان، گفته است که 67 نفری که در داخل هواپیما بودند، 38 نفر به هلاکت رسیده، 29 کس دیگر زنده ماندند. احوال 11 مسافر زنده مانده وزنین گفته می شود. از 67 مسافر و هیئت پرواز 42 نفرشان را شهروندان آذربایجان، 6 کس از قزاقستان، 3 نفر قرقیزستانی و 16 کس دیگر تبع روسیه بودند. سبب سقوط هواپیما رسما شرح داده نشده است. پروکراتورای گنرالی تاجیکستان از دستگیر شدن 4 نفر با گمان دست داشتن در کشتارهای پای در پای در کانیبادان خبر داد. این نهاد گفت جنایت کشاده شد و بر ضد بازداشت شدگان پرونده جنایتی باز گردید. به اطلاع منبع، همه آنها ساکنان دهه‌های شهر کانیبادان هستند. همین طریق به اطلاع پروکراتور، صالح جان خدایبردیوی 26 ساله ساکن دهه گلباغ، احمد جان تختوی 27 ساله ساکن دهه گلباغ، بختیار روشنوی 31 ساله ساکن دهه سنجیدزار و منوچهر عادلوی 28 ساله ساکن جماعت دهاتی همرابایف دستگیر کرده شدند. منبع می‌نویسد پروکراتور گنرالی کشتارها در شهر کانیبادان را تفتیش نموده ایستاده است و فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت به‌واسطه رهبریت عالی کشور قرار دارد. کشتارها در کانیبادان و محل‌های اطراف آن در آخر ماه مارس آغاز یافت. در دوام 8 ماه طبق اطلاع رسانه‌ها حداقل اعضایان 7 عائله از جمله کودکان کشته شدند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندانی از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و با آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما.
дар душанбе моддари 33 сола бо 3 кӯдаки ноболиғаш аз дуди ангишт заҳролуд шуда ба шуъбаи наҷоти беморхона бистарӣ карда шуданд. Дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар дод. Ба иттилои манба, ҳодиса шаби 24 декабр дар маҳаллаи Ховарони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт рух додааст. зани 33 сола ҳамроҳи 3 фарзандаш, яке 13, дуюми 10 ва сеюми 4 сола аз дуди ғализи ангишт заҳролуд шуда ба маркази саломатии рақами 3 шаҳри Душанбе интиқол дода шуданд. гуфта мешавад, беморон дар ҳуҷраи наҷоти шуъбаи заҳролудшудагон таҳти назорати табибон қарор доранд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда сабаби ин ҳодисаро ба риоя накардани қоидаҳои бехатари истифода аз ангишт барои гарм кардани хона рабт додааст. ин аллакай ҳодисаи дуюми заҳролудшавии аъзоёни як оила аз дуди ангишт мебошад. Як ҳафта пеш, шаби 17 декабр дар ноҳияи Шаҳристон 4 кӯдак аз як оила аз дуди ангишт заҳролуд шуда 2 нафари онҳо ба ҳалокат расида буд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда гуфта буд, 2 кӯдаки дигар дар бемористон дар ҳолати вазнин қарор доранд. кӯдакони фавтида яке 6 сола ва дуюми 13 сола буданд. бо омадани фасли сармо ва ҷорӣ шудани лимити барқ дар Тоҷикистон, аҳолии ноҳия ва деҳаҳо аз сӯзишворӣ ва усулҳои гуногуни гармкунии хонаҳо истифода мебаранд. баъза ин ба фоҷиа аз ҷумла сӯхтор ва заҳролудшавӣ оварда мерасонад. соли гузашта низ чандин ҳолати фоҷиабори сӯхтор ва заҳролудшавӣ рух дода буд, ки бар асари он даҳҳо нафар аз ҷумла кӯдакон ҷони худро аз даст доданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон хоҳиш кардааст, ки ҳангоми истифода аз ангишт барои гарм кардани хонаҳо дар фасли сармо эҳтиёт кунанд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон хоҳишмандонро барои кор дар Қатар даъват мекунад. кор дар бахши чорвопарварӣ, анбори мошинҳо ва кор бо техникаи он пешниҳод карда мешавад. шартҳои асосӣ донистани забони англисӣ, надоштани доғи судӣ ва сину соли аз 20 то 38 сол аст. мош вобаста ба ихтисос аз $600 имея оғоз мешавад. гуфта мешавад, ки аз ҷониби корфармо харидори чипта ва раводид, ҷойи хоб, хурду хӯрок, либоси корӣ, корти нақлиёти ройгон ва хизматрасонии тиббӣ таъмин карда мешавад. хоҳишмандон метавонанд ба марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ба суроғҳои хиёбони Айнӣ 121 муроҷиат намоянд ё ба рақамҳои 221 0575 муроҷиат намоянд. маъракаи сафарбаркунии шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор дар Кореяи Ҷанубӣ аз 3 моҳаи аввали соли 2025 оғоз мегардад. тибқи дархости корфармоёни Ҷумҳурии Корея, гурӯҳи аввал бо ихтисоси кафшергар фиристода мешавад, хабар медиҳад Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Тоҷикистон. шарти қабул ва интиқоли корҷӯён аз ҷониби корфармо ин ба қайд гирифтани корҷӯй дар муассисаи давлатии агентӣ бо кортаъминкунӣ дар хориҷаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сину соли мувофиқ аз 18 то 39 сола тибқи созишнома, донистани забони кореягӣ ҳатмӣ дар сатҳи муошират, доштани шаҳодатномаи тахассусӣ бо ихтисоси кафшергар мебошад. интихоб ва омодасозии ҳуҷҷатҳо барои сафар ва супоридани имтиҳонҳои забони кореягӣ бо ҳузури намояндагони Ҷумҳурии Корея сурат мегирад. шаҳрвандон метавонанд дар дилхоҳ марказҳои забономӯзӣ ба онҳо мувофиқ забони кореягиро омӯзанд. барои маълумоти бештар ба суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳутӣ, бино 108 муроҷиат намоед ё ба рақамҳои зер занг занед. аз соли 2025 барои гирифтани маълумотномаи доғи суди изи ангушт талаб карда мешавад. шуруъ аз 1 январи соли 2025 ҳангоми гирифтани маълумотнома дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ, маълумотномаи изи ангушт ё қайди давлатии дактилоскопӣ талаб карда мешавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар ин бора дар бораи дастурамал оид ба пешниҳод намудани маълумот дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ ва ё мавҷуд будани таъқиби ҷиноятӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. барои гирифтани маълумотнома оид ба доштан ё надоштани доғи судӣ ҳуҷҷатҳои зерин лозим аст: нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи миллӣ ё хориҷӣ, билети ҳарбӣ, шаҳодатномаи тағйири ному насаб ҳангоми мавҷуд будан ва шаҳодатномаи таваллуд барои ноболиғон, маълумотнома дар бораи гузаштан аз қайди давлатии дактилоскопӣ ба истиснои ноболиғон ва шахсоне ки таҳти васоят ва парасторӣ қарор доранд, пешниҳоди расиди пардохти хизматрасонӣ ба истиснои ҳолатҳои дар изоҳи нархнома қабулшуда мебошад. мувофиқи дастурамал ба шахсоне ки қаблан аз қайди давлатии дактилоскопӣ нагузаштааст, маълумотнома дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ ва ё мавҷуд будани таъқиби ҷиноятӣ тариқи ғоибона пешниҳод карда намешавад. гуфта мешавад, ки барои аз қайди давлатии дактилоскопӣ гузарондани шаҳрвандон ва санҷидани онҳо дар нуқтаи гирифтани изи ангушт дар шафати бинои асосии Сармаркази иттилоотии таҳлилӣ, кормандони масъули раёсати ташхиси криминалистӣ бароҳ монда шудааст. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ёртиҷаи ва саҳифаи он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.